Kuya, yung papel. Balik mo. Parang mo sila dalawa. Parang siya. Okay guys. Free throw, dalawa rin. Free throw. Hindi naman sila nagdayin ng kanina. Kahit ka. Diyan yun. Pinaan. Diyan yun. Pero kabatch na doon. Good yan. Ano kwento eh. Ano man to? Parang may karapatan ka eh. Ay, project dito. Verano. Ayan. Nakakuha na. Nieras. Constantino for 3. 3. Tupas, babawi, wala. Nakaway dyan eh. Nakuha Verano. Back pass. Pag mo dyan. Aberilla. Kalbo na rin no. Bayan. Kala mo pupulis eh no. Bobo na rin mga yan niya kalbo eh. Malay ko siya, ano ko siya. Maring ka rin ba? Daw? Oo nga eh, puta mo naman. Nieras. To Rean, balik Nieras. Constantino, kabilang gilid naman, wala. Nakuha. Gadjana. To Nieras, net to shoot. Gadjana. Traveling. Last burst eh. Aberilla. Sugorto. Wala. Nakuha. Gadjana. Binigay Nieras. Nieras. Gadjana. Pass to Constantino. Rean. Binalik. Nieras. Same ball. 9 to shoot. Nieras, pull up game. Wala. Nakuha, Isagunte. Constantino, binalik Nieras. 10 seconds to shoot. Rean. Wala pa rin. Same ball. 14 to shoot. Takto lang, pero ako lang naman eh. Sipa. Kasi pinagay mga ito sila. Sipa, yung Nieras. Isagunte. Binigay Gadjana. Lalanggamin ko to. Wow. Pag nilanggam na yan. Basket. Papatot tayo yung serok nun. Naunang ko sa langgam. Langgam ko. Aberilla. Tukabudbod. Tabla ulit tayo. All 5. Kabudbud diba? Nieras. Nieras. Turrean. Short range. Wala. Rebound. Kabudbod. Bad pass. Pero na-recover. Kabudbud pa rin. Aberilla. Tutupas.
Tupas, binigay Verano, corner 3. Short. Nakuha Tupa, supalpal. Gordo, foul. And one. Second personal foul, Gediana. Second team foul, Butor. Good. Offensive rebound, ha? Puntos pa, ha? Galing sa kanya. Lamang ng 4 ang Nieras for 3. Parang dilim na ito camera na ito. Ha? Parang dilim. Averilla. Ito ba? Verano. Nakalusot. Ano ba? Sige nga lang. Bisagunte. Binigyan Gediana for 3. Wala. Rebound ulit. Kabutbol. Averilla. Bad pass. Turnover. Ito na. Nieras. Lays. Takboard. Averilla. Takboard. Takboard sa board. Tupas. Wala. Rebound. Isagunte. Binigay Constantino. Turrean. Basket. Time. Gediana. Time out. Legacy. Score natin 12-11. Lamang ng isa ang Butor. Bagong tapas. Pag may dadating, papalakpak tayo. Sabi Dodo. Lahat na nadala. Averilla. Turnover. Sa akin ganon? Kailan yun? Nung ano nga, Biyernes, gabi. Pakupalan yun. Pinilay, puno na sabi mo. Oo. Nanahimik yung puno na saging. Martinez. Ay. Hapo tuloy siya ka. Pala yun. Constantino. Rean. Nieras. Nieras back pass. Rean. Wait for second shot lang. Substitution. Verano atake, gandang pasa. Extra pass. 3 seconds. Yan ako. Nieras. Long 3. Wala. Rebound. Tupas. Binigay. Kiram. Malakas ang pasa. Wala kang tungan. No, parang may pang dito. Gago. Oo nga, pinapagod mo tao dun. Gediana. Pull up J. Good. Ram. Kabutbod. Supalpal. Kanya pa rin. Kabutbod. Constantino. Busog-busog na ako ah. Makakain pa kaya ako mamaya.
Gutierrez. Binigay. Ryan for 3. Pa. 3. Kiram. Pass to Tupas. Tupas for 3. Wala pa rin. Rebound. Kabut-bod. Dalawa. Lamang ng Jeff Motor. Neras. Rean. Sa ilalim. Isa gunde. Extra pass. Constantino. Short. Nakuha. Kiram. Tupas. Wala pa rin. Kabut-bod. Rean. And to shoot. Constantino for 3. Wala. Rebound na naman. Kabut-bod. Ulit yan eh. Mahilang yan. Verano. Kiram. Tupas. Fake. Then to shoot. Tupas. Yan ang nangyari sa akin eh. Parang natauhang nga. Neras. To Isagunde for 3. Wala. Rebound ulit. Tupas. Tupas. To Kiram. Extra pass. Tupas. Lamang na ng dalawa. Ang Legacy. 19-17. Neras. To Gadjana. Rean. Binalik Gadjana. 10 seconds to shoot. Gadjana. Wala. Nakuha na naman. Kabut-bod. Binigay Kiram. Kiram. Tutupa. Sablay. Rebound. Isa good eh. Gadjana. Rebound. Gadjana. To Isagunde. 10 to shoot. Isagunde. Uy, traveling. Substitution. Delegado ako din. Nilam no bricks. Talagyan si Patrick. Ram. Sumakalawa. Binigay. Matching bro everywhere. Yun. Baldado. Rean. Lays. Good. All baldado. Verano. Bad pass. Bola. Wala pala. Konti lang. Ball boy. Pulong-pula ito na. Neras. Binigay Constantino. Isagunde. Wala. Kanya pa rin. Isagunde. Sablay pa rin. Kanya pa rin. Foul. Tupas. Makalawa. Wala. Na-rebound. Constantino. Wala na tayo sa minuto. 40 seconds. Ano ba ibig sabihin yung ibigay nila? Ha? 30 seconds. Baldado. Wala ng shot clock. 20 seconds.
End of the first quarter. Score natin 23-21. Lamang ng dalawa ang GM Motor. What the hell, no? Di maintindihan pangalan eh. Tsaka na lang pinta ko i-play kasi ang DJ ko na ngayon ikaw. At medyo wala na sensip ko kumitaw kasi play ko na ngayon ikaw. At medyo wala Pakalito na rin sa abay mo. Palit. Grabe yun. Dito sa Maraya. Kondisyon. Mamahal dito. Mamahal yung camera. Agustin. Sulanga. Kasabog yan. Saka mo na. Power basket. Dikit mo, Ate. Dikit mo. Ay, yung baho. Baldado. Sablay. Nakakuha. Makalawa. Tutupa. Uy, tapa mo na sa baho. Umutok. Lalo sa basarang natapon. Umutok pa yun dyan. Turnover. Patay ka. Ano? Sumabog doon, no? Makalawa. Makalawa. Agawan. Agustin. Pwede ba mag-apoy? Sablay. Rebound pa rin. Makalawa. Bigay Tupa. Kiram. Lay. Sablay pa rin. Tupa. Offensive rebound. Binigay Palen. Kiram. Binigay makalawa. Basket. Tabla uli tayo. All 25. Ang talaan. Makalawa. Baldado. Binigay Tupas. Fountain. Sablay. Putpak. Wala pa rin. Nakakuha. Pale. Binigay Kiram. Baldado. Gandang pasa. Lamang uli ng dalawa. Ang Tropan Legacy. Fountain. Kapawan. Substitution. Langa. So Agustin. Kirab. Save ball. Palen. Malakas. Rebound. Baldado. Abhay. Tapawan. Pass to Agustin.
Aperelia. Hindi na naman, nagising kanina, no? Siguro nagising ako, piniligat pa ako. Substitution. Nagising ko, piniligat ako. Hindi mo naman ang malas, no? Gigising ka lang, pupulikating ka pa. Wala namin ganyan dalawa. Aperelia. Kaya sabi ko, hindi na ako Sabla ulit tayo. All stars to 1. Hindi kayo naglaro kanina? Laro. Abay. Ano kayo, kalaban niya natin. Abay. Dahil, tayo mga tiganin. Nirodos ka rin ito. Sa pawan. Pinilit. Wala. Rebound. Agustin. Agustin. Wala pa rin. Nakuha na. Baldado. Ang napet yung mga kamay na naman siguro na break. Sablay pa rin. Rebound na. Kabutbol. Nasundutan. Same ball. Pati ka na yung ulam. Pansip ang ano, manok. Pati ka na yung ulam. Hindi kang hinayang. Pusa to, ano ba? Pagtapon. Mga pusa. Alisin niya natin doon. Ang tao to. Aperelia. Bad pass. Binanaw. Abay. Foul. Bobo, hindi yun natatapon. Kapang Pedro versus Christian. Oo nga. Kakatingin ko lang eh. Langa for 3. Rebound. Baldado. Aperelia. Lay. Sablay pa rin. Pulot. Kiram. Tukabutbod. Short. Rebound. Kabutbod pa rin. Set to shoot. Baldado. Lay. Change favor ulit. 33-32 in favor of Legacy. Next game, Junior Division, Tropang Pedro, laban sa Chris Jos. Balik, floater, wala pa rin. Sa inyo, pala kayo. Parang nakakabahan. Abay. Tapawan. Binalik Abay. Langa open. 3. Wala. Kiram. Pass to Baldado. Lay si Balbal. Simple. Tayo ano, Subsidy. tumama dito, tininda ni Kabudbod. Yung tumamang ball dito, nabitawan. Tapos mo. Yung mga pusporo ni Aquino, bading. Oh! Diba? Balen. At Tapawan. Foul. Substitution. Second personal foul. Kirap. Second team foul. Substitution.
Berilla. Guardado. Turnover. Ah? Okay. Table daw. Nasa labas? Football, oy, kanya pa rin rebound. Time out! Game but... Wag. Pasalin niya. Dito ka. Nieras. Isagunte, binalik Nieras. Labasan. Labasan, binigay. Fountain. Foul. Ito one. Nasaan na siya? Wala na, umalis na. Tama nga din, tara mo ba? Out. Tanong naman ano. Tanong lang eh, tabi na rin yan. Ate, pinapagod. Oh, yun daw po, alam mo, sabi ni CJ. Ah, nandyan? Natago? Nandiyan pa, nandiyan pa. Sabi mo na yung team. Ate, ano ba pangalaw sabi ni Duyo? Oo. Kiram, kanya pa rin. Kiram, kukabot po. Wala. Apulot nakuha na. Nieras, binigay. Labasan. Tutapawan. Wow. Nakuha isagunte. Safe ball. Ayun. Ayun. Nieras. Nieras long three. Short. Isagunte. Travel. Predicted. Yeah, huwag harang dyan. Ay, stolen. Fountain. Sablay. Ayun. Ayun. Nakuha ni Kiram. Ay! Ay! Foul. Paul sa nakaputi. Ayun. Ayun. CJ. Spatters. Bay spatter ay. Pusukan eh. Sabi siya. Pag sumot doon. Ito, may electric fan. Tingin sa kanya. Ay. Sira din, tatanong mo lang. Gago, umalis na oh. Ay. Ayun, buto-buto ako gabi. Pag-gising mo nga. Ulo. Pagpunta ko. Nakuha. Balsado pa rin. Balsado. Pagpunta ko. Basket. Ano po sa basket ng ibig eh. Nilalangon eh. Dalawa ha. Lamang ng GM Butor. 39, 37. Tapawan. To Isagunte. Binigay labasan. Binali ba? Fountain. Wala pa rin. Isagunte pa rin. Basket yan. Tao ni Manoy. Wala na. Foul. Stop. Substitution. Oh, yeah. Akunya in. Berilla out. Kailangan viewers tayo mamaya. Kiram. To Balgado. Binigay Gordo. Second. Akunya. Bam. Nanalo. Ken Padua. 55 seconds. Laki viewers Ang natin. kapasok lang ha. Nakapunto sa gas na stress niya. Akunya. Tapawan. Ito, issue. Kinagat-kagat. Labasan. Babawi. Short yan. Talunan. Nakuha. Kabutbut pa rin. Sipag sa rebound. Oh, 12 rebounds na si Kabutbut. Balgado. Basket. Change favor tayo ha. 30 seconds ha.
Lamang ng isa ang legacy. Ha? 25 seconds. Buñeras. Tapawan for 3. Wala. Nakakuha. Labasa. Binigay Nieras. Nieras. Oh, pabudbud pa rin. Binato. Kirab. 10 seconds. Kirab. To Acuña. Open 3. Foul. Tatlong free throw yan. Anong first quarter na yun? Magic bunot. Alam mo, first quarter na naman. Alam mo, first quarter na eh. Kung mo lumamang nila nang pumasok siya. Pamatay sunog. Nakaisa. Jump shot eh. Pwede pala yun? Pwede yun. Nalagpas na eh. Nasa yun naman yan eh. Nalagpas na eh. Pwede yun, ano, pull up. Sayang oh. Isa lang pumasok. 4. Wow! End of the second quarter. Ha? Score natin. Ha? Sige. All 44 tayo ha. All 44. Nasyak? Katulala? Hinahanap ng babae. Linis pa tanggali eh. Sa isip ko bumitaw. Sabi ng araw na ikaw pa din tatakbuhan, pupuntahan sa dinami-dami ng lalaking tumaan sa buhay ko. Wala bakit di nakalaman sa'yo. Sarap ng labi, hindi ka na baby bloody. Tawag ka na iyong baby. Let's take it slowly. Yung balay na hanap ko. Siya pinakamalaki yun. Hindi ka na baby bloody. Lagi na umaawit. Pag-ibig na naman ang usap-usapan sa tabi ko. Ngunit kung nais mong malaman, Paano ba yung sumyon? Paano ba yung sumyon? Paano ba yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Paano yun? Puta. Liw na pag-ibig, sigurado nang hindi papayang aking pusong palayo sa'yo. Oh baby, baby, baby. Sa mga gusto kong ilan, sa mga pagkakapad, sa mga lalagyan. Hindi pa maramang iisipin ka, hindi ko naman laging magkakasama na. Lagi na umaawit, maawit mo lang siya. Lagi na ipapasabi. Maganda. Agustin Turrean. Binalik Agustin to Nieras. Binalik Rean. 10 to shoot. Nieras long 3. Short. Nakakapulot sa ilalim. Tufas. Binigay Baldado. Stolen. Ay, stolen din. Tufas. Binigay Verano. Maganda. Sabihan mo nga. Opo, wala naman po sa din. Ang bola, alam naman ang magpunan yung sumagat. Agustin.
Nieras. Nieras. Back to Agustin. Binigay Rean. Langa for 3. Malakas na rebound Delgado. Makakapasok lang nito Delgado. Foul. May 90 na yun, no? Wala pa? Anong mountain? Tropa mo Langa. Tropa mo yun. Yan, eh. Gusto mo tanong ko ano pangalan? Pinapakasi ko pa rin. Set to shoot. 2 pass for go. Check Mike. Check Mike. Check Mike. Check. Low. Rean for 3. Wala. Rebound Delgado. Agawan. Na-recover din. Baldado. Atake. Basket. Tabla ulit tayo. All 46. Huh? Tamang vibes, no? Pinaisip mo hindi. Labas. Yeras. Wala. Rebound. Kabutbod. Wow. Take ball. Subas. Naka-trap mode ng tropang motor. Subas. Ayun na. Nasundutan. Yeras. Lays. Time out. Legacy. Oras natin 7 minutes and 33, 48, 46, dalawa. Nakalamangan ang motor. Shout out mga pare. Oh, mga tropa. Tropang abno. Getin, magano mo na. Assume dyan. Aqua, Delgado. Binigay kabutbud. Verano. Hello. Check. Hello. Agustin. To Langa. Long two. Basket yan. Hello. Check. Pass. Binigay Delgado. 2 pass. Pagpupot sa ilalim. Verano for 3. Wala. Aqua 2 pass pa rin. Ay, bad pass. Neras. Nauna na Langa. Lay. Verano. 2 pass. To Verano. Binigay Delgado. Foul. Substitution. Foul on. Second personal foul. Agustin. Substitution. 13 foul. Motor. Hiram. Binigay 2 pass. To Baldado. Spin. Baldado. Foul. And one. Alusot. Turo ang moko niya. First personal foul. Ginanaw. Bonus shot para kay Baldado.
Short, nakakuha. Constantino Tuñeras. Dalawa lang lamang ng Jembo Taor. Check. Tuñeras. Constantino. Wala. Nakakuha. Uy. Bola ng Legacy. Sa bayan. Di ba bago? Bago ba? Talaga? Ako bumili bago. Sabi naman sa akin. Baldado. Lace. Wala. Sumapod pa. Ipang video kayo pala, no? Kaya nga. Langa. Instrumental. Tuñeras. Binigay. Constantino long 2. Wala. Uy, bola ng Legacy. Pagkakataon, ha? Maraming pagkakataon, Legacy para tumabla. 52-50, 5 minuto. 2 pass. Binigay Kiram. Kiram. Nakalusot. To Delgado. Oy, traveling. Tuñeras. Langa for free. Wala. Rebound. 2 pass. 2 pass. Atake. 2 pass. Ayun. Tabla tayo. All 52. Tuñeras. Long 3. Short. Rebound. Kubut-but pa rin. Kakarami talaga rebound si Kubut-but. 2 pass. 2 pass sa atake. Emergency pass. Kiram. Delgado. 10 to shoot. Sablay. Rebound. Constantino. Rean. Pass to Tuñeras. Stop. Daw. Kaya nga. Pwede po stop na lang. Stolen ulit. Constantino. Ay, binigay sa kalaban. Rean. Delgado. Baldado. Tukap-tukap. Binalik. Baldado. Lays foul. And one. Substitution. Foul number 7. Second personal foul. Ginanaw. Warning. Penalty na, Andro pang motor, ha? Sabat. Tapos ang Legacy, wala pang team foul, ha? Maingat. Ito mo. Kagulo siguro yan. Sabla ulit tayo, all 54. Abay. To Constantino. Cross-court pass. Gadjana. Binigay uli. Abay. To Constantino for free. Wala. Rebound. Delgado. May foul. Tatawag. Foul on number 13. Second personal foul is a good penalty. Bis mo lang sa 7 ito. Hello, pagod na? Wala yung mga breaks ako. Oo, take. Ano ba, may free throw eh. Lamang na ng isa ang Legacy. 55-54. Abay to Constantino. Binalik. Abay to Gadjana. Long 2. Rebound. Baldado. Binigay na. Aberilla nauna. Lays. Tatlo. Abay. Binato, wala. Nakuha, isagunde, wala pa rin, isagunde pa rin. Wala pa rin, isagunde pa rin. Nakuha ulit, Gadjana. For free. Wala pa rin. Oh.
Double foul. Baldado at Constantino. Bola ng Legacy. Final. Wala. Kiram. Delgado. Pull up J. Ay, lumalayo. 5 na. Maganda ginagawa ng Tropang Legacy. Gadjana. Lalapit. Gadjana. Pass to Constantino. Biglang pumukol. Justin, bilisan mo. 10%. Low bat. 10%. 10. Bilisan mo. 10% ka lang, bobo ka. Loko eh. Baldado. Bilis mo low bat eh. Constantino. Binigay Abay. Abay umere. Wala. Tapi ka nakuha Delgado. Binigay na Kiram. Kiram to Aberilla. Sablay. Kiram. Wala pa rin. Nakuha ni Abay. Foul. Tatawag ha. Good foul yun para sa Tropang Legacy. Aberilla. Second personal foul. Second team foul. Ayun eh, nag-charge na eh. Natatagal niya eh. Abay, Pisagunde, binigay Gadjana, susubok ulit. Kalug nga lang, narito na, Baldado. Tukir up. Same ball. 1 minute and 30 sa ating third quarter. Babawas church yun. Babawas ba? Kiram. Kiram. Binigay Aberilla. Fake. Aberilla to Kiram. Oh, ubos sa adlak. Constantino to Isagunde sa ilalim. Isagunde wala pa rin. Ayos natin. Uy, ganyan. Kasan mo si Brightness? Gadjana corner 3. Wala. Rebound Abay. Wala nang 1 minuto ha. 50 seconds. Depende. O kanina na ito. Camera. Hindi, madilim na rin. Aberilla. Ito Kiram. Kiram. 10 to shoot. Delgado. Wala. Habulot ni Gadjana. Binigay Constantino. Constantino. To foul ni Supalpal. Wala pa rin. Isagunde. Foul. On number 16. Third personal foul. Aberilla. Third team foul. Legacy. 24 seconds. 14 to shoot. Constantino. Lampas. Bernatapek. Same ball. 10 to shoot. 20 seconds remaining. Gadjana. Susubok ulit. Wala pa rin. Rebound na Delgado. Shot clock is off. 15 seconds. Kiram. Gandang peke. Sablay nga lang. Rebound Aberilla. 10 seconds. Kiram. Perimeter shot. Wala. Gadjana. 5. Isagunde. Yun. End of the third quarter. Score natin 60-61 in favor pa rin sa Legacy. Ay, ito pala tayo. Pero ginagamit namin.
Segundo, nagawa na, makalawa. Bigay 2 pass. 2 pass to Verano. Binigay Delgado to Verano. Verano, atake to Delgado, reverse. Ay. Constantino, Piñeras. Labasan, for 3. Wala, rebound, 2 pass. Verano. 2 pass for 3. Wala. Nakuha, Constantino. Oy, stolen, Verano. Gandang galaw. Stolen na naman, 2 pass. 2 pass. Verano. Binigay 2 pass ulit. 2 pass sa atake. Tumakalawa. Oh, 3 seconds. Huwag ka mangingitlog dyan. Tapos labas din. Nieras. Nieras. Binigay labasan. Labasan na atake. Supalpal. Pero may foul. Foul on Delgado. First personal foul. First team foul. Ano ang sabatin? Isa pa raw. Next game natin, Junior Division, Tropang Pedro laban sa Chris Josh. Verano, 3 lamang ng Legacy, 65-62. Verano to Delgado. Delgado, pabanda, sablay, rebound ni Sagunde. Nieras, papasok sa gitna. Verano, 2 pass, for 3. Wala. Rebound, Constantino. Nieras. Binigay Constantino. Pupukol sa 3. Bang! Wala daw nandun dito. Ano? Substitution. Pasok ka na, Dol. Pasok ka na. Lolo ko? Oo, hindi kasi napipinis na. Verano. Delgado to Verano. For 3. Short. Rebound. Nieras. Alamang na pala ng dalawa. Ang tropang butor. Nieras. Binigay. Constantino. Isa pa. Bagang. Verano. Verano pa rin. Subpaldado. Foul. Ginanaw. Third personal foul. First team foul. Biglang lobo sa 5. Ang lamang ng butor. 70-65. Ay, may ginagawa. Yahanap natin.
Bakla naman nakahilap. Sablay, dalawang free throw ni Baldado. Nieras. Constantino, isa pa. Oh, malakas na. Isa Gunde. Verano. Delgado, binalik Verano. Baldado ulit. 10 to shoot. Verano, lampas, Delgado, Supalpal, inabot, nakakuha, Isa Gunde. Foul. Mon Baldado, substitution. Nakita. Nieras. To Constantino, binalik Nieras. Tapawan, binigay Isa Gunde. Nieras sa gitna. Tapawan, open three. Wala, rebound Baldado. Baldado. To two pass. Two pass, extra pass, Baldado. Baldado. The third personal foul, Baldado. Nieras. Constantino, aatake. Ay, binigay. Isa Gunde. Binalik Nieras. Long three. Wala. Rebound kabudbog. Delgado. Two pass. Two pass. Binigay Delgado. Ay! Foul. The second personal foul, Constantino. Kirab. Baldado. Nakalusot. Kanan talaga. May maraming niris yun, ano? May maraming niris yun. Nieras. To Isa Gunde. Bigla pumukol sa tres. Wala. Nakakuha Delgado. Binigay Kirab. Kirab. Pass to Kabugbod. Wala. Delgado. Rebound. Ay, nakuha ni Nieras. Nieras. Dinuro ah. Ikaw. Yan lang kasi. Kaya mo yung maling. Two pass. Pakiram. Binigay Baldado. Diniskat. Oh! Foul. Hello. Check. Sagihin, baka masahin. Ang lang, hindi naman ako nagalaw eh. Ay, sa hita. Third personal foul, Constantino. 13 foul. Buto. Dalaban, no? Two pass. Two pass. Binigay Delgado, ganda pasa. Sablay nga lang, tapikan, nakuha kabugpog pa rin. Binigay two pass. 10 to shoot. Kiram, biglang pupukol. Pagang! Three! Babasa dalawa. Constantino, Nieras, binalik. Constantino, babawi. Malakas na. Nakuha na ni Baldado. 4 laban sa 3. Baldado. Sablay. Na-rebound ni Gunde. Binato. Ginanaw. Op. Fake. Constantino. Binigay Nieras. Ginanaw for 3. Short. Na-rebound Delgado. Binigay Kiram. Takbuhan na naman. Ito. Kiram. Nakalusot. Binigay Baldado. Tabla ulit tayo. All 72. Time out. GM Putor. Maganda. Laban. 4 minutes and 16. Oras natin. Natingin yan sa ibang tatabang niya. Ang bakal. Ang bakal. Tingnan mo ba, Dok?
Nieras. Fauni. Binalik. Nieras to tapawan. Fake. Tap off. Foul. Masamang foul yan para kay Baldado. 4 ka na. Isa na lang. Ha? Makakatanggap ka na ng certificate. Si Briggs nakatanggap na. 4 minutes sa ating 4th quarter. Tapawan, pupukol. Wala. Rebound, Fauni. Fauni. Foul. Foul. Foul ni. (21) Delgado. Second personal foul, Delgado. Penalty na tayo. Penalty na ang Legacy, ha? Niluwa, offensive rebound. Sablay nga lang. Delgado. 2 pass. Foul. Ay. Warning to penalty, ang Butor. Second personal foul, Pauni. Pagkakataon lumamang uli ng Legacy. Kirang. To Baldado. Atake na naman siya. Baldado. Sinatog. Nakakuha lang. Tunieras. Kiram. Kiram ke Tupas. Tupas. Oh, iya. Kebugbog. Nakakuha ulit. Isagunde. Fauni. Gandang bale. And substitution. Third personal foul. Delgado. Penalty tayo. Nakailang rebounds na yun? Easy na, no? Tatlong minuto. Kiram. Binigay Tupas. Binigay Kiram. Kiram to Aberilla. Oy, traveling. Sama-sama na yung tatlo. Langa. At pinigay Nieras. Nieras. Nasugutan. Sinasabi ko na nga ba. Ay! Turnover. Langa. Isagunde. Binigay Fauni. Fauni. Turnover. Basa ba? Hindi. Ayun hindi. Iwag. Isip ko na maganda. Kiram. Hindi, mabilis na tumulat ko. Bad pass na naman. Ay, Nieras. Binigay Fauni. Tanggal 3 ipin eh. Dumidikit ba ang delikado yun? Bobo daw ng videographer. Ano? Ano sabi? Gago, wala naman eh. Pag may result ang ganun eh. Punta ako sa bahay nila. Tubas.
Atak. What's that, boys? Ito nanonood. Tama, tol. Happy viewing. Second personal foul lang nga. Ayan, Rod. Coach Lance. Pupunta na yan. Kamot, kahit di mo. Sab to lang. Sab. Ay, saba. Saba. Buka muna, boy. Last 2 minutes. Foul ni nakalibre. Kalibre. Tupas. Biglang pumukol sa 3. Short. Rebound. Tapawan. Langa. Isagunte. Oh, binigay Kiram. Kiram. Pasto Abirilla. Binalik Kiram. Basket. Tao yan. Yung ganyan defense natin kahapon. Double foul. Double foul. Bola. Ha? Double foul. Abirilla. Tsaka Langa. Dito rin. Dito ball eh. Ay naro eh. Tama lang. Bubos mo. Foul ni Langa. Ay, Tapawan. Binigay Isagunte. Pull up J. Kalog. Rebound. Kiram. Baldado. Baldado lane. Aguaneras. Foul ni Abirilla. Baldado. Foul. Substitution. Time out. Jem Motor. Lahat na ito. Dribble pa. Tsaka yung ano, ayun si Constantino. Kasi ayun yung una eh, di ba iba jersey niya? Ayun niya yung ang ginabi yung pagkasa ko mga penalty eh. Free throw, dalawang free throw para sa Legacy.
Takot lang. Hello. Pauli. Sa ilalim. Malakas. Ito na. Nakuha na. Delgado. Wala na tayong 1 minuto, ha? 50 seconds. Baldado. Atake na naman to. Baldado. Wala. Tapi ka na. Kuha. Kiram. 45 seconds. Kiram. Spin. Pasok ka boy. Nakuha pa rin. Delgado pa rin. Turnover. 36 seconds. Time out. Legacy. Kabado dalawa eh. Nagkatakbo eh. Upal. Nagkatakbo eh. Pinatatalon na nga eh. Gago eh. Iinbod na yung bola eh. Back to the ball game. Sige, isang timeout. Meron kayo. Ha? Okay. 36 seconds. Ha? Check. 36 seconds. Timeout. Jem Butor. Wala nang timeout. Jem Butor, ha? Makakaagaw pa to eh. Makakaagaw. Mabitin sa explanation. Oy, makakasunod to. Makakaagaw. 36 seconds, ha? Isa time out, ha? Reggie! 35. Stolen. Sa Cunha. Sablay. Seconds. Lieras. Second personal foul. Tupas. All boy. Ada Reggie. Time out. Legacy. Both teams. Wala nang timeout parehas, ha? Wala nang timeout both teams. 26 seconds. 84, 81. Tatlo. Baldado.
Acuna, fake. Ligay Baldado, 2 pass for 3. Short, nakap. Aberiliak, 5 to shoot. 5 to shoot. Hiram, wala. Nakuha na Nieras. 11 seconds, ha? Substitution. Nakakabit mo na yung ice catch. Nakakabit niya rin eh. Okay na. Abis malabot pa rin ito. 11 seconds, ha? 10. 5. One second. Alright, kamayan tayo. Kamayan. Oo, tama na pa nun. Laban. Joke lang. Let's play it. Go natin. Best player, Nieras. Ligaw gan. Ha? Tawag ka lagi, no? Kupal talaga. Ikaw kasi, Pin.